Rak debelog crijeva je jedna od najopasnijih bolesti modernog čovjeka. Ja sam na mome kanalu zadnjih nekoliko godina već stavio desetke videozapisa ovoga tipa. I želim još jednom napomenuti, danas ću vam govoriti o simptomima raka debelog crijeva koji nikako ne smijete ignorirati. Samo ignorirajte ove simptome, u puno ste većem riziku da ćete dobiti rak debelog crijeva, a vjerujte, to nikako ne želite. Pratite emisiju do kraja, saznat ćete puno više o ovoj vrsti bolesti i mogao bi vam otvoriti zapravo oči. Ovo je jedna jako ozbiljna bolest koja je iznimnom porastom. Rak debelog crijeva se u početnim, pa čak i u srednjim fazama jako slabo pokazuje u simptomima. Zato je iznimno bitno primijetiti bilo koji simptom u ranoj fazi bolesti, jer vam povećava šansu od oporavka. Govorimo o raku debeloga crijeva i možemo reći da osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz takvog crijeva te izbacivanje tog sadržaja s pomoć snažnih pokreta. Usto debelo crijevo iz sadržaja uzima i u organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline. Kako u debelo crijevo dospijevaju različite tvari iz hrane, od kojih su samo neke štetne, moguće su oštećenja sluznice. Šta mi danas radimo i zašto je u toliko enormnom porastu rak debelog crijeva? Šta mislite, moji dragi gledatelji? Ajde, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa zašto je rak debelog crijeva prije 30 godina bio na 30. mjestu, a danas je na drugom mjestu raka u praktično svim zemljama razvijenog svijeta. Što se promijenilo u zadnjih 30-40 godina? Znate šta? Šta mi danas jedemo? Kako se mi ponašamo? Koliko puta mi dnevno jedemo? Zašto je post nevjerojatan način sprječavanja raka debelog crijeva? Zato što vas tjera da jedete 1 do 2 obroka dnevno. Vi što jedete 3, 4, 5, 6, 7 puta dnevno, što radite vaše probave? I što vi svakodnevno konzumirate? Ono što kupite u dućanima, trgovanama, pekarama i sl. I normalno da naše tijelo to može apsorbirati do jednom i onda kad dođu određene godine, a danas je nevjerojatan broj raka debelog crijeva u osoba koji imaju 20 do 30 godina. Jeste to čuli, moji dragi gledatelji? Prije rak debelog crijeva se manifestirao 50-60 godina, danas nije neobičajno da netko sa 20 godina dobije rak debelog crijeva. Zašto? Zato što već od kad si malo dijete, od godinu dana već počinješ jesti otrove svaki dan. I kad doživiš 20-25 godinu, već se stvori rak debelog crijeva. To je nama opet nametnuto, a mi ne želimo ništa promijeniti. I zato vodite računa, dakle, rak debelog crijeva kao takav mogu izazvati brojni problemi. A prije svega su, dakle, vezani za sjedilački način života, prehranu bogatu mastima i mesom, te pretjerani unos alkohola. Oni usporavaju rad crijeva, pa se štetni sadržaj u njima dulje zadržava i oštećuje sluznicu, koja se sa vremenom sve teže obnavlja i štiti, pa se razvija različite bolesti, uključujući i same tumore. Ono što mi danas zapravo želimo znati. Rekli smo, čim je u pitanju debelo crijevo, dakle imat ćemo problema sa probom. I koji su prvi jasniji simptomi da osoba ima rak debelog crijeva? Apsolutno će biti problemi sa stolicom, o tom vodite računa. A postoji nešto specijalno što itekako morate voditi računa. I što studije pokazuju da rak debelog crijeva se najčešće manifestira kod osoba da imaju malu količinsku stolicu. A ta stolica je često duguljastog oblika. Dakle, uska i dugačka stolica može biti znak raka debelog crijeva. Ovo da prevedeno značite. Zamislite ovu kemijsku što ja sada imam, da vam tako izgleda otprilike stolice. Kod osobe koja ima rak debelog crijeva imaju problema sa stolicom. Imate zatvor, imate proljev, imate stolicu možda svakih nekoliko dana. I što je još bitnije za reći, stolica je često uska i duguljasta i jako je mala u količini koju vi imate samu stolicu. Što je veća stolica u obimu, što je teža stolica, vi ste zdravi. Što imate normalniju stolicu svaki dan, to ste zdravi. Što imate stolicu svaka 3, 4, 5 dana, to najčešće označava neku od bolesti. Može nažalost biti rak debelog crijeva. Stolica kod osoba, i to je prvi simptom raka debelog crijeva, je uska, tanka stolica koja je količinski mala. Što znači količinski mala? Znači da stolica je najčešće oko 200 do 300 grama kada je vršite nuždu. A
kako tako nešto izračunati? Jednostavno, prije i poslije vršenja velike nužde stanete na vagu, imat ćete prije vršenja nužde toliko grama ili kako god i poslije toga kada izvršite nuždu. Primijetit ćete da stolica kod osoba koja ima rak debelog crijeva duži vremenski period je uska, duguljasta i mala u količini. Ono što možemo reći, bol u trbuhu, grčevi, nadutost, promjena u navikama crijeva i konzistenciji stolice, kao što su proljev i zatvor, su simptomi raka debeloga crijeva. Neki ljudi doživljavaju naizmjenice napad zatvora, a zatim proljev. Ovi simptomi utječu na gotovo svakoga sa vremena na vrijeme, tako da je zapravo zabrinjavajuće ako simptomi traju nekoliko tjedana i više. Normalno da nećete imati rak debeloga crijeva ako tu i tamo nekad imate probleme sa stolicom. Ovo se najviše odnosi kod osobe koje nekoliko tjedana pa i više imaju ovog tipa problema. Uvijek kada ovako nešto posumnjate, naravno kod svojih doktora, liječnika, nego oni naprave dijagnostičke pretrage pa da si date šansu u ranim fazama prepoznati rak debeloga crijeva, jer vam je onda najveća šansa da sama bolest ne ode tamo gdje ne bi trebala. Ono što možemo reći, što se situacija pogoršava, osobe često dobivaju krv u stolici i nenamjerno mršavljenje, učestalo noćno znojenje, kronični umor i slabost, mučnina i povraćanje, promjene apetita, nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija. To može uzrokovati simptome povezane sa malapsorpcijom hranjivih tvari i moždanom mogla. Žutica, žutilo kože, bolovi u leđima su očiti simptomi uz napredovale faze raka debeloga crijeva. Međutim, za današnju emisiju sam htio najviše napomenuti. Rak debeloga crijeva se najčešće manifestira promjenama u vašoj stolici, uska, duguljasta stolica, manja u količini, možda je alarmantni simptom da potražite rak debelog crijeva u onim ranim fazama, jer vam je onda puno jednostavnija verzija da se izliječi ovakva teška bolest. Poručiti jedan izdiman začin koji se može koristiti kao prah ili u nekakvim drugim formama, koji po svim istraživanjima prirodno i sigurno može prevenirati nastanak nečega što se naziva rak debelog crijeva i rektuma. Ili mi bi nazvali da se ova vrsta raka naziva kolorektalni rak. Interesantne studije što imaju izvanredne perspektive i smisla zapravo prevencije nastanka ne samo raka debelog crijeva nego bilo kojeg druga vrsta raka, biti će nešto što se naziva kurkuma. Kurkuma ima nevjerojatne zdravstvene blagodati i koristi se tisućama godina unatrag u smislu kulinarstva, međutim sama kurkuma u otprilike čak preko 12.500 tisuća studija pokazuje iznimne zdravstvene blagodati, između toga i antikancerogena djelovanja. I mi kada govorimo o samoj kurkumi, dakle govorimo o jednoj vrsti biljke koja je glavni začin indijskog karija, najmoćnija biljka na planetu u borbi protiv potencijalnih bolesti, a zdravstveni blagodati kurkume su velike i vrlo temeljito istraživane. U ovoj biljci postoji nekoliko kemijskih spojeva poznati kao kurkinoidi, a djelatna stvar je kurkumin. I on, zapravo ta djelatna stvar u samome kurkuminu ima izuzetno potentne perspektive za naše zdravlje. Mi kada govorimo o samoj kurkumi, ne samo da djeluje antikancerogeno, nego perfektno djeluje na funkcioniranje vaših srca i vaših krvnih žila. Svi vi koji imate problema sa artritisima, upalama, uzglobovima i slično, ovo je jedan od onih načina koje vi želite redovito konzumirati. Mi dalje kada govorimo o samoj kurkumi, ona djeluje kao smanjivanje protiv depresije, jača zdravlje kože. Danas kurkumu itekako možemo koristiti za liječenje probavnih tegoba, pa ukoliko imate, vezano uz škaravicu, gastritis, refluks kiseline, ovo je jedan od preporučenih načina što će vam pomoći. Kurkuma nevjerojatno blagotvorno djeluje na poboljšavanje vaše cirkulacije, kurkuma će djelovati antioksidativno i naravno detoksicirajuće za vaše tijelo i što je jako bitno za reći, kurkuma ima nevjerojatnu mogućnost značajno povećavanja funkcioniranja vašega mozga.
Pa pomošavanje pamćenja, poboljšavanje dakle koncentracije, generalno čak sprečavanje nastanka Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, ovo sve može ići sa samom kurkumom. Kurkuma kao takva čak u nekakvim studijima pokazuje da one dobroćudne benigne stanice koje se nazivaju miomi maternice možete preventivno reagirati. Mi kada govorimo o samoj kurkumi, ona specijalno može djelovati kao pojačivač apetita, može dakle pomoći osobama za mršavljenje, liječi modrice, apsolutno liječenje čireva, čak proljeva, čak nekakvih situacija vezanih za preradno stanjenje, za zdravlje kože, kose, dakle sve kurkuma može raditi. Dakle, ovo je jedna od onih najmoćnijih biljaka na svijetu, međutim ono što je nama najinteresantnije danas reći, istraživanja pokazuju da kurkuma je u stanju napraviti nešto što se naziva apoptoza ili odumiranje stanica raka. Jer zašto nastaje tumorske mase u organizmu? Nastaju prije svega što određeni broj stanica počinje abnormalno mutirati i oni se kasnije počnu dakle širiti, a danas specijalno govorimo o raku debeloga crijeva. I kad one nekontrolirano se počnu širiti, ponekad mogu čak stvoriti one nekakve vrste metastaza i situacija se počinje značajno pogoršavati. Jer stanica raka u svom sastavu puno puta su zaobišli upravo taj dio apoptoze ili staničnog odumiranja koji je nekakav normalni dio procesa života jedne stanice. Međutim, sama kurkuma, kada razmišljamo o samome raku, i upravo kurkuma kao takva smanjuje mogućnost mutiranja ovih tumorskih stanica, smanjuje rast krvnih žila što potiče rast tumorskih masa kod raka debelog crijeva ili bilo kojeg čak druge vrste raka, smanjuje rizik od nastanka metastaza, raka debelog crijeva i rektuma što je izvanredno pokazano u studijima. Kako vi želite koristiti kurkumu, možete apsolutno koristiti u prahu, neka uvijek bude organski proizvod pa ga dodajete jelima, što još krasnije dodajte ga u raznim vrstama napitaka. Međutim, vi kao kurkuma kao tako možete koristiti svježu, možete koristiti u tabletama, možete praviti čajeve, imate izuzetno veliki broj opcija redovitog korištenja kurkume. Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o najvažnijem vitaminu koji može spriječiti nastanak raka debelog crijeva i rektuma, koji je jedan od najopasnijih vrsta raka u modernom načinu života i naravno u današnjoj emisiji ću vam dati još nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta i u točnim dnevnim dozama kako smijete uzimati ove bitne nutrijente. Dakle, pažljivo mi pratite današnju emisiju, jako je bitna, specijalno vezano za rak debelog crijeva. Danas ću vam, moji dragi gledatelji, specijalno preporučiti i ovo će sad veliki broj vas ostati iznenađeni. Praktično najbolji vitamin za sprječavanje nastanka raka debelog crijeva, iako nije jedini, je vitamin B9. Mi vitamin B9 kao takvi poznajemo u dvije karakteristične vrste. Jedna vrsta vitamina B9 se naziva folat, a drugi se naziva folna kiselina. Dakle, postoji razlika između jednoga i drugoga. I mi kada govorimo zapravo o folatima, on se prirodno nalazi u izvorima hrane poput voća, povrća i mahunarki. S druge strane, folna kiselina je sintetički oblik folata i može se uzimati u obliku dodataka ili se nalazi u obagačenim žitaricama, recimo tjesteninama, riži i samome slično. Dolazi od latinske riječi folium, što znači list, i to je radi toga što se prvi puta otkriveno u špinatu i zelenom listnatom povrću. Dakle, vodite mi računa o tome. Dakle, vitamin B9 folat dolazi u dvije karakteristične vrste, iz hrane ili se može sintetski naravno napraviti. I vi kada redovito konzumirate folat ili vitamin B9 ima nevjerojatna antikancerogena svojstva. Jer mi kada govorimo o raku debelog crijeva, govorimo praktično o drugom raku po učestalosti u svim razvijenim zemljama svijeta. I on je značajno narastao u, ajmo to reći, ljestvici nastanka tumora u zadnjih 10 do 20 godina, specijalno radi izuzetno lošeg načina života kojeg mi konzumiramo. Mi kada koristite redovito vitamin B9 i folat, možemo reći da ga zajedno trebate uzimati sa vitaminom B6 i B12, jer ima izuzetno bitne perspektive. Igra ulogu u proizvodnji neurotransmitera poput serotonina. Ovo govori zašto nedostatak ovog vitamina dovodi do depresije, stresa i anksioznosti. Dakle, vodite mi računa o nečemu. Kao i svi vitamini B skupine, tako i vitamin B9 ima nevjerojatnu mogućnost
poboljšavanje funkcioniranja vašega mozga, dakle i leđne močnine i samih živaca. Upravo kroničan nedostatak vitamina B9 dovodi vas ne samo do stresa, depresije, anksioznosti, nego vam dovodi vas do puno većeg rizika od nastanka demencije. Dovodi vas rizika Parkinsonove i Alzheimerove bolesti i puno većeg rizika recimo nastanog moždanog udara. Dakle, vitamin B9 daje bolju funkciju vašeg mozga, daje vam puno bolju koncentraciju, pamćenje, fokusiranje i sprečavate sve ove perspektive puno bolje. Apsolutno vitamin B9 morate ga isto tako uzimati sa cinkom i vitaminom C, igraju ključnu ulogu u razgradnji u samome tijelu. Jer ono što je dakle bitno za reći, vi kada uzimate i cink, vitamin C, to je jako bitno, sa vitaminom B9, ovaj vitamin B9 će se puno ljepše razgraditi u našem organizmu. Dakle, to je isto jako bitna informacija. Vitamin B9 je specijalno bitan za trudnice. Mislim da je to veliki broj osoba zna, specijalno ulogu se trudnice. Puno puta ste dobili preporuke radi zdrave trudnoće, boljeg razvoja samoga fetusa, redovito uzimanje vitamina B9 može pomoći. Vitamin B9 isto tako podržava puno bolje zdravlje srca. Više razina vitamina B9 povezane su sa nižim razinama homeocisteina, vrste aminokiseline koje može pridonijeti stvaranju krvnih ugrušaka i uzrokovati sužavanje i stvrdnjavanje arterija. Izvanredno, dakle, možemo reći, dakle, vitamin B9 može pomoći svima vama ukoliko imate problema sa kostima i sa zglobovima. Specijalno žene iznad 40-50 godina, vi ste u puno većem riziku od nastanka osteoporoze, osteopenije, recimo artrosis, promjena zglobova i slično. Vitamin B9 vam to može značajno pomoći. Kada govorimo o vitaminu B9, on je tako izvanredno bitan za smanjivanje simptoma nemirnih nogu. Studije pokazuju da niska razina folata može biti povezana sa razvojem sindroma nemirnih nogu, osobito tijekom trudnoće. Isto tako moramo reći da postoje određene preporučene dnevne doze ovoga vitamina, specijalno ako imate rizik od nastanka raka debeloga crijeva. Studije pokazuju da preventivno uzimajte 2 puta dnevno po 400 mikrograma svaki dan vitamina B9. Dakle, to je to preporučena doza vitamina B9, međutim morate dodati apsolutno, rekli smo, cjelokupnu skupinu vitamina B. Koji su još vitamini ključni za sprječavanje nastanka raka debeloga crijeva? Apsolutno redovito uzimajte kalcij, 500 mg 2 puta dnevno. Redovito konzumirajte magnezij, 200 mg 2 puta dnevno. Vitamin D, 1000 do 2000 internacionalnih jedinica svaki dan i nešto što se naziva koenzim Q10, 90 mg dnevno, ima iznimnu mogućnost sprječavanja i nastanka rizika od raka debeloga crijeva. Dakle, vodite mi računa o ovome. Dakle, ovo je ključni vitamin i ovo su ključne preporuke s kojim ćete imati značajno smanjeni rizik od nastanka raka debeloga crijeva. Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o jednom od najboljih prirodnih lijekova za sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva. I molim vas, jako lijepo pratite mi emisiju do kraja. Govorit ću vam o ovom izvanredno jakom prirodnom antioksidansu koji ima velike zdravstvene blagodati, o tome ćemo u današnjoj emisiji pričati i kakav on utjecaj ima na sprečavanje nastanka samoga raka. Na kraju emisije ćete dobiti još nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta, bitnih nutrijenata o preporučenim dnevnim dozama koji imaju značajnu mogućnost sprečavanja jedne od najopasnijih bolesti modernog čovjeka. Jer što veliki broj vas zapravo ne zna, rak debeloga crijeva u zadnjih 20 do 30 godina se popeo praktično na drugo mjesto učestalosti raka u svijetu. To je apsolutna krivica, ovaj način života koji mi danas konzumiramo, prekomjerno konzumiranje loše hrane, sjedilački način života, pušenje, alkohol, stres i puno toga, dakle prekomjerna, rekli smo, tjelesna težina i slično, dakle uzrokuje da osobe sa vremenom razviju rak debeloga crijeva. Specijalno izuzetno loša hrana konzumirajući dugi vremenski period. I ono što mi u naše tijelo želimo ubacivati je nešto što se naziva koenzim Q10. On je moćni prirodni antioksidans prisutan u ljudskom tijelu koji ima ulogu podupiranja enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je svakoj stanici ljudskog tijela za stvaranje energije, a u najvećim koncentracijama prisutan u bubrezima, jetri, srcu i samoj gušterači.
Ono u kratkoj, jednostavnijoj verziji da to shvatite, dakle, koenzim Q10 pomaže našim stanicama da normalno funkcioniraju i sprečavaju nastanka oštećenja sa nečim što se nazivaju slobodni radikali. Slobodni radikali su molekule koje uzrokuju razne bolesti i oboljenja, isto tako i sami rak. I mi ovog prirodnog antioksidansa u našemu tijelu imamo najviše recimo sa 23, 24, 25 godina. Što smo mi stariji, dakle razina ovoga antioksidansa spada u našem organizmu. Preneseno znači, mi itekako dobro znamo da je u najvećem riziku od nastanka raka debeloga crijeva će biti osobe iznad 45-50 godina pa nadalje. Iako danas sve više mladih osoba upravo oboljeva. A jedan od tih potencijalnih razloga je smanjena mogućnost našega tijela da se brani od nastanka raka radi toga što mu fali koenzim Q10. Jer je on između ostalog i nevjerojatni, dakle, pojačivač našega imuniteta. No što moramo reći, s obzirom da koenzim Q10 u visokim koncentracijama se nalazi u stanicama srčanoga mišića, njegov manjak se povezuje sa kardiovaskularnim problemima, poput angine pectoris, aritmije, zastoja srca i visokog krvnog tlaka. Dovodi se u vezu i sa neravnotežom šećera u krvi, problemima sa desnom ćirom na želucu i puno drugih perspektiva. I veliki broj vas je zapravo čuo da koenzim Q10 vam je savršen za funkciju srca i krvnih žila. Kao što sam malo prije napomenuo, on se u određenim koncentracijama nalazi i u srcu, ali i u jetru i bubrezima. Mi čim ta tri organa maknemo od koenzima Q10 u našoj svakodnevici, što starimo, puno smo podložni bolestima ovoga tipa. Specijalno, razmišljamo da nedostatak koenzima Q10 apsolutno bude vezan za veliku štetu sa slavnim slobodnim radikalima. Nastanak bolesti srca, raka, dijabetesa, neurološke bolesti i tekako mogu biti vezano za ovo tipa. Ono što je još recimo nevjerojatno bitno, jedan od razloga zašto mi imamo vidljive znakove starenja biti će upravo nedostatak koenzima Q10. Dakle, vi ukoliko redovito ga uzimate u recimo dodacima prehrani i slično, vi ćete imati vidljivo pomlađivanje vašeg organizma ili ajmo tako reći vidljivo zaustavljanje starenja. Isto tako možemo reći da koenzim Q10 ima nevjerojatnu mogućnost da specijalno štiti od raka debeloga crijeva, ali isto tako od raka dojke, raka vrata maternice, čak može poboljšati stopu preživljavanja kod karcinoma u završnoj fazi bolesti i oboljenja. Dakle, nevjerojatan je i zapravo jedan od najjačih prirodnih antikancerogenih lijekova. I ne samo za rak debeloga crijeva, nego da sve ostale vrste raka. Vi sa koenzimom Q10 značajno poboljšavate zdravlje vašega mozga. I vi kada želite poboljšati funkcioniranje vašega mozga, sprječavati nastanak demencije, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, vama koenzim Q10 će ovdje izvanredno pomoći. I još jedne od znanstveno dokazanih blagodati koenzima Q10 biti će pomoć kod fibromijalgije. Ukoliko ste jedna od tih osoba koja ima ovu bolest, koenzim Q10 može značajno pomoći. Vi koenzim Q10 možete uzimati kao dodaci prehrani, to kupite u dućanu zdrave hrane, čak možda možete kupiti u ljekarni i uzimate ga po napucima, onim ambalažama kojima kupite. Međutim, vi koenzim Q10 imate naravno i u namirnicama. Namirnice koje su bogate koenzimom Q10 su riba, jetrica, bubrezi, recimo govedina hranjena hranom, haringa, piletina organskog tipa, sjemenke sezama, pistacije, brokula, karfiol, naranđe, jagode, organska jaja, sardine, skuša, nevjerojatno su bitan dio, sa visokom zapravo koncentracijom koenzima Q10. Jeste me, dragi gledatelji moji, shvatili? Jedan od najboljih prirodnih načina zaštite od nastanka raka biti će koenzim Q10. Ovo mi jako ozbiljno shvatite. Što će još pomoći i da znanstveno je dokazano kod raka debeloga crijeva, specijalno rezultat to uzimajte vitamin B9 2 puta 300 mikrograma dnevno, kalcij 2 puta dnevno po 400 mg dnevno, magnezij 250 mg 2 puta dnevno,
Vitamin D, 1000 do 2000 internacionalnih jedinica dnevno, apsolutno karotenoide i nešto što vam se nazivaju probiotici, jer morate dakle zaštititi vaše zdravlje tankog i naravno debeloga crijeva. Ajde, molim vas, vodite mi računa o ovome. Rekao sam, sve možete jesti uz namirnice ako znate gdje se nalaze ili kupite kvalitetne dodatke prehrani i zaštitite se od ove izuzetno teške bolesti. Dragi gledatelji, kako ste svjesni da nastanak raka je u izuzetno velikom porastu u zadnjih 30 do 40 godina. Jedna od najopasnijih vrsta raka što danas postoje biti će rak debeloga crijeva, recimo rak jetre, ali bilo koju drugu vrstu raka vi sa današnjom biljkom možete itekako prevenirati i ne daj Bože već ukoliko imate problem ovoga tipa, možete ovu biljku koristiti kao snažni antikancerogeni prirodni lijek. Želim da mi danas upoznate jednu biljku koja se naziva čičak i u današnjoj emisiji ćete saznati puno više informacija o iznimnoj biljci. Na kraju emisiji ću vam dati jedan specijalni čaj koji možete redovito preventivno uzimati iz dakle, situacije da pomognete svom tijelu prevenciji velikog broja bolesti, a specijalno kao prevencija nastanka raka. Čičak je znanstveno poznat kao dvogodišnja biljka iz rodi Arctium, a među velikom raznolikošću najpopularnija Arctium lapa. Često se koristi u Japanu i Koreji. Jer iako je čičak biljka koja se uglavnom uzgaja zbog korijena, mogu se koristiti i stabljike i cvjetovi. Danas je popularnost čička dosegla širom svijeta jer je ova biljka prepuna nekih hranjivih tvari i poznata je kao izvor dijetalnih vlakana koji se koristi kao dio izvanredne makrobiotičke prehrane. I mi danas znamo apsolutno, specijalno u zemljama Dalekoga istoka, ali danas zapravo bilo gdje u svijetu, tisućama godina unatrag se ova biljka koristi iz raznih zdravstvenih blagodati. Najčešće ćete koristiti, rekli smo, korijen, ali možete i stabljike i listove. Međutim, što daje samom čičkove nevjerojatne zdravstvene blagodati, studije pokazuju da se u biljci nalaze beta-karoteni, butrična kiselina, kafeinska kiselina, inulin, mistrična kiselina, aminokiseline, kalcij, krom, bakar, željezo, magnezij i mnoga druga hlapljiva ulja, biljni steroli, tanini, masna ulja i puno toga. Dakle, nećete vjerovati, dakle, to se sve nalazi u jednome čičku. I vi kada redovito konzumirate čičak, prvo što ću vam reći, ima nevjerojatnu mogućnost pročišćavanja vašeg krvožilnog i limfnog sustava. Sve one silne toksine koje vi uzimate putem hrane, lijekova, lošeg načina života, vama izvanredno može pomoći sami korijenog čička. Dakle, kada koristite preparate od samoga korijena čička ili biljke čička, možete kupovati kapsule, tablete, tinkture, recimo prah ili slično. Međutim, ono što ću vam danas preporučiti, možete redovito koristiti čaj od samoga čička. Možemo reći da je on prirodni diuretik, jer stimulira bubrege i pomaže tijelu da se riješi viška tekućine, uglavnom vode i natrija. Korijen čička je prirodni diuretik, pa kroz konzumaciju čička možete pomoći prirodnom i lakom uklanjanju viška vode iz samog organizma. Povećavanjem brzine mokrenja korijen čička može pomoći uklanjanju otpada iz krvi i samoga tijela. Što studije još pokazuju? Vi kada redovito koristite sami čičak, moji dragi gledatelji, značajno pomažete funkcioniranje vaše kože. Dakle, vidljivo smanjujete znakove starenja, bore, suhu ispucalu kožu, čak ukoliko imate problema sa ekcemima, dermatitisima, psorijazama, ovo može vama biti prirodni lijek koji može pomoći. Isto tako računajte, redovitim konzumiranjem čaja ili preparata na bazi čička, preventivno djelujete na sprečavanje nastanka dijabetesa, što je izvanredna vijest. Kada govorimo o antikancerogenom djelovanju, još od srednjeg vijeka korijen čička se koristi za liječenje kancerogenih tumora, kao i stanja kože, spolnih bolesti te problema sa mjehorom i bubrezima. Korijen čička može pomoći u zaustavljanju metastaziranja stanica raka, što ga čini potencijalnim prirodnom liječenjem samoga raka. Zapravo studije na životinjama pokazuju da se specijalno dobro djeluje kao zaštita od raka debelog crijeva, gušterače jetre, što je nevjerojatno bitna informacija.
čak rak želuca i puno toga. Dakle, mi danas imamo u studijima znanstveno dokazano da ima snažna antikancerogena svojstva. Međutim, postoji jedan ključni, dakle, nutrijent u samome čičku koja upravo daje tu izuzetnu moć borbe protiv raka. A on se naziva artigenin. Studije objašnjavaju da artigenin lignan koji se nalazi u određenim biljkama obitelji Astra C, uključujući i čičak, imaju izvanrednu mogućnost da se bore protiv stanica raka selektivnim zaustavljanjem proliferacije stanica raka i inhibiranjem proizvodnje određenih proteina stanica raka, čime onemogućuju sposobnost raka da se razmnožava, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, snažan antikancerogeni lijek. Međutim, sami čičak tu apsolutno ne staje. Vi kada redovito koristite čičak, očekujte puno bolju funkciju vaših zglobova, dakle prirodno smanjivanje bolova, ukočenosti, oteklina koje se vama nalaze u oboljenim zglobovima. Korijen od čička ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog liječenja uvećane slezene. Jer vidite kako dobro znate da je slezena jedan od onih organa koji je ključan isto tako u funkciji čišćenja, pročišćavanja organizma. Vi kad imate velike količine otrova u tijelu, vi u velikom broju slučajeva možete itekako imati uvećanu slezenu. Ukoliko imate bolesnu slezenu, vama tu čičak itekako može pomoći. Možemo reći da je on čak prirodni lijek za tonzilitis, prirodni lijek za kontrolu visokog krvnog tlaka, promaže probavi i probleme, dakle, rješavanje sa samim zatvorom. Posjeduje antibakterijska, antivirusna, čak i protugljivična svojstva. Vi ovu vrstu biljke možete koristiti kao za prirodnu, dakle, kontrolu samoga ili balansa hormona u tijelu i čak ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vašega žučnog mjehura i puno toga, dakle, nama radi čičak. Dakle, zapravo nećete vjerovati. Međutim, za danas je najbitnije reći da je on izvanredan prirodni antikancerogeni lijek i možete ga koristiti u formi čaja. Ono što ću vam reći, za osnovni čaj od čička uzmite jednu veliku žlicu osušenog korijena čička, 400 ml vode, sok od 1/4 limuna i jednu malu žličicu samoga meda. Uzmite jednu veliku žlicu osušenog korijena čička i stavite ga u lonac. Prelijte korijen čička sa 400 ml vode. Stavite lonac na štednjak i pustite da voda proključa. Sada smanjite vatru i pustite da čaj lagano kuha na niskoj temperaturi oko 10 do 15 minuta. I nakon 10 do 15 minuta vi lijepo čaj procijedite i nakon još jedno 10 minuta hlađenja dodajte malo meda i malo limuna. Ovaj čaj je izvanredno ukusan, ja ga apsolutno redovito koristim tijekom jedne godine, ima izvanredan onaj zemljani okus i kada ga još kombinirate recimo sa limunom, malo meda, dakle izvanredna situacija. Zašto ne bi, moji dragi gledatelji, pokušali prirodno uopće spriječiti nastanak raka ili ako ne daj Bože imate već sami rak, čaj od korijena čička ili preparati od samoga čička mogu vam ovdje značajno pomoći. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate iskustva sa ovom biljkom, kako je pomogao možda liječenju vaših bolesti i tegoba? Komentirajte, pišite dolje ispod video zapis. Ono što ću u današnjoj temi svima vama dati jedan izuzetno krasan recept od savršenih prirodnih sastojaka od kojega ćete svi vi praviti jedan napitak koji možete konzumirati tijekom dana, naravno kada god želite, možda specijalno će vam biti dobro u ranim jutarnjim satima. Ovi pomno izabrani sastojci koji ću ja vama sada preporučiti specijalno su nam bitni za sve osobe koji imate problema sa srcem i krvnim žilama, što konkretno znači sprečavanje krvnih urušaka, smanjivanje visokog krvnog tlaka, prevencija bolesti srca i krvožilnog sustava. Ovi sastojci itekako mogu nam napraviti. S druge perspektive, u jako velikoj ekspanziji i rastu zadnjih nekoliko desetljeća nam je rak debelog crijeva, što konkretno znači ovaj kolorektalni rak se itekako može spriječiti na potpuno prirodne načine ako vi shvaćate kada i što morate napraviti. Ja sam naravno na svom YouTube kanalu
kanalu puno puta o tome vama pričao, a danas vam dajem napitak koji ćete isto tako konzumirati ukoliko želite prevenirati upravo ovakve vrste problema. I još ovaj napitak ima iznimne zdravstvene blagodati. Ovo što vam sada nabrajam, to će biti u najkraćim mogućim crtama. Značajno će vam poboljšati situaciju sa vašom probom. Dakle, problemi vezani uz zatvor, napuhanost, gastritis i slične tegobe, recimo sindrom iritabilnog crijeva, ukoliko redovito konzumirate ovaj napitak, imat ćete savršenu situaciju za poboljšavanje funkcije mozga i generalno za smanjivanje čak bolova u zglobovima, artritisima, svašta nešto ovaj naš napitak izuzetno dobro radi. Samo lijepo saslušajte, sa ovim sljedećim sastojcima radimo napitak za sve ove vrste bolesti koje sam ja vama sada napravio. Dragi moji gledatelji, za ovaj izuzetno zdravi napitak ćemo koristiti nekoliko jako bitnih sastojaka. Prvo što ćete mi uzeti, molim vas, biti će jedna šaka samih borovnica. Borovnice kao takve kad su svježe koristite i svježe, kada nemate svježne možete uzeti i smrznutu verziju samih borovnica, ekstremno su zdrave za naše tijelo i za naš organizam. Dalje što ću vam preporučiti u ovaj naš napitak će nam ići organski džumbir u prahu i organski celonski cimet. Stavit ćemo po pola male žličice organske kurkume u prahu i organske, dakle celonskog cimeta, pola male žličice ide u sami napitak. Jedna velika žličica zlatnog alana, isto tako organskog tipa, savršeno nam je zdrava iz ove današnje perspektive, pa ćemo nju staviti u naš napitak. I još ću vam preporučiti, molim vas, da mi uzmete i nabavite mlijeko od samih badema. Idemo sa 2 decilitra mlijeka od badema i to ćemo sve promiješati u jedan blender, stavit ćemo u jednu posudu, zablendati i na kraju krajeva praviti ovaj naš izuzetno zdravi napitak. Mlijeko smo stavili, dakle 2 decilitra bademovog mlijeka u samu posudu i sad obavezno dodajemo same borovnice. Dakle, usipamo. Iz ove perspektive, dakle, biti će nam dovoljno jedna šaka samih borovnica. Dalje što ubacujemo u sami sastojak bit će nam organska kurkuma, organski celonski cimet i još što će nam trebati, apsolutno će nam biti, dakle, sjemenke od zlatnog alana. Napitak nam je ovdje savršeno pripremljen, zatvorit ćemo samu posudu i sada idemo blendati na jednoj standardnoj, dakle, razini dok sami napitak ne bude nam gotov. Napitak ćemo sada blendati, naravno. Nekoliko sekundi je sasvim dovoljno da imamo ovaj naš izuzetno zdravi napitak. Naravno da ćemo ga prebaciti u jednu visoku, dakle, čašu. I svi moji dragi gledatelji, ukoliko mi ovaj napitak budete pili svaki dan, imat ćemo sve one iznimne zdravstvene blagodati vezane uz ove savršene sastojke za naše tijelo i za naš organizam. Eto tako, moji dragi gledatelji, evo još jedan od mojih krasnih recepata za sve vas koji se tiče naravno samoga zdravlja. Naravno da još nekakve preporuke moram vam reći. Prilikom konzumacije ovakvih napitaka, kao što ovaj današnji, nikako to nećete koristiti svaki dan cijele godine. Uvijek ako ćete ga konzumirati, konzumirajte ga recimo tjedan, dva svaki dan i onda mi napravite pauzu recimo od tjedan, dva i onda možete opet ići iznova i slično, jer rekao sam vam, ima iznimno bitne sastojke i sjemenke zlatnog alana i borovnica i kurkuma i celonski cimet i bademovo mlijeko iznimno su zdravi za naše tijelo, a za sve ono što sam rekao itekako će vam koristiti. Danas vam želim, moji dragi gledatelji, pričati o izuzetno važnom mineralu za sprječavanje nastanka raka debeloga crijeva. Biti će selen. To je ono što veliki broj vas danas ne zna i reći ću vam malo kasnije koji su namirnice krcate sa selenom. Jer ukoliko unosite adekvatnu količinu selena u organizmu, značajno poboljšavate šansu da spriječite nastanak recimo raka debeloga crijeva. Selen je esencijalni mikronutrijent koji možemo naći u tlu, vodi i namirnicama biljnog i životinjskog podrijetla. Otkrio ga je 1817. godine švedski kemičar Jons Jakob Berzelius
Ime je dobio po grčkoj riječi selen, što znači mjesec, zahvaljujući svojoj svitlo-sivoj boji prilikom samoga taljenja. I ono je dakle što moramo reći, studije pokazuju da u velikom broju slučajeva kada osobe imaju rak debeloga crijeva imaju značajno nisku razinu upravo ovoga selena u organizmu, što naravno se povezuje sa perspektivom nastanka raka debeloga crijeva. Možemo reći, on igra ključnu ulogu za normalno funkcioniranje ključnih enzima koji se nazivaju glutatoin peroksidaza i tireodoksin reduktaza. Oni su ključni antioksidansi našega tijela i štite nas od oštećenja samih stanica. I to je ono što bih vam htio jako bitno za napomenuti. Dakle, selen kao takav aktivira jedan od onih najjačih obrambenih sustava našega organizma. Zato je on bitan za naše tijelo i sprečavanje velikog broja bolesti, specijalno sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva. Potiče rad imunološkog sustava, pomaže i štiti od hepatitisa B ili C da se razviju u rak jetre. Selen treba da pretvori tiroksin T4, hormon štitnjač, u biološki aktivan tioditronin. Ima bitnu ulogu u proizvodnji muških spolnih hormona te potiče samu plodnost, što je nevjerojatno bitno za reći. I ono što još moramo govoriti, on prije svega ima nevjerojatnu mogućnost još poboljšavanja zdravlja vašeg srca, vaših krvnih žila, ima nevjerojatnu mogućnost podržavanja zdravlja vašeg mozga i puno ostaloga. Međutim, za današnju perspektivu bitno mi je za reći da je selen kao takav preporučljivi nutrijent za sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva. Selen kao takav ja ću vam osobno preporučiti da ga konzumirate u specijalne vrste namirnica. I mi kada govorimo o namirnicama koje su krcate sa samim selenom, namirnice bogate selenom su brazilski orašić, tuna, sardine, kamenice, školjke, škampi, losos, rakovi, organska svinjetina, organska puretina, organska govedina, jaja, smeđa riža, gljive, sjemenke suncokreta, goveđa jetra, organske zobene pahuljice, grah, špinat, leća su namirnice koje su prirodno dokazano imaju najveću količinu selena. I to želite naravno konzumirati redovito ukoliko želite spriječiti veliki broj bolesti, a specijalno govorimo o nastanku raka debeloga crijeva. Vi sve ove perspektive naravno možete provjeriti sa vašim izabranim medicinskim liječnicima, što je zapravo stručnjacima, ne bi li provjerili da li slučajno stvarno vama selen nedostaje u organizmu. Međutim, ukoliko to niste u stanju, a želite se dati jednu prirodnu šansu sprečavanja nastanka ove teške bolesti, redovito koristite sami selen. U današnjoj temi, moji dragi gledatelji, pomoću svima vama koji kontinuirano imate problema sa samom probom. Današnji moderan način života potencira izuzetno veliki broj osoba, ima kontinuiranu napuhanost, nadutost, žgaravicu, gastritis i što još gore, imate prekomjerno nakupljanje jako loših mikroorganizama u samoj probavi. I to je nešto što se naziva SIBO ili prekomjerno nakupljanje naravno i mutiranih specijalnih mikroorganizama. Pa onda postoje bolesti što se naziva ulcerozni kolitis, Kronova bolest. Sve to ću vam u današnjoj emisiji objasniti kako ćete lijepo i krasno rješavati na izvanredan prirodan način. O ovakvim probavnim tegobama mogu pričati, satima, desecima sati, jer ja vam svakodnevno u svojoj ordinaciji, upravo pomažem pacijentima radeći upravo za njih programe prirodnih liječenja za probavne tegobe. I to nećete vjerovati koliko je učestalo. Danas specijalno ovaj modern način života potencira jako velike probleme ovoga tipa. I sve ove simptome kao takve mi u najvećem broju slučajeva potpuno pogrešno liječite, jer ne znate niti koji su uzroci, niti koji su prirodne opcije liječenja, a što je najtragičnije o svemu tome, vi jedne te iste greške ponavljate kontinuirano. Što se događa? Napuhanost, nadutost, zatvor, problemi sa imunitetom. A molim vas, vodite mi jako računa o nečemu. 70% našeg imuniteta ide iz našeg probavnog sustava. I ukoliko imate kontinuirano problema sa probavom, vama praktično je vaš imunitet u izuzetno velikom problematičnom stanju. Jer svi oni mikroorganizmi dobroga tipa, kao što su bakterije, virusi, gljivice, koje se nalaze prirodno u našem probavnom sustavu i koje pojačavaju naš imunitet, se sa vremenom smanjuju. A istovremeno što se događa, i to je najčešće, one loše bakterije, virusi, gljivice ili mikroorganizmi se povećavaju. I mi kada imamo zdravu probavu, razmišljajte, molim vas, da recimo 90%
dobrih, zdravih mikroorganizama treba biti u probavi, recimo 10% njih smijemo imati bez problema i da su mi potpunosti zdravi. Međutim, ako ta omjer počne ići problematično, pa oni loše bakterije, virusi, gljivice rastu na 10, 20, 30, 40, 50%, vi onda dobijate sve ove karakteristične simptome. Iste sekunde imunitet nam pada i bilo koja bolest modernog načina života će se značajno lakše dogoditi i puno ćete imati težu opciju liječenja. I šta vi radite kontinuirano? Kako liječite vaše probavne tegobe i nikad ih ne možete liječiti, a skroz ih liječite? Ajde, molim vas, pišite mi, komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa pa da i drugi gledatelji čuju. Ono što ću vam danas preporučiti, postoji jedan specijalan enzim kojeg mi nazivamo proteolitički enzim, napravljen od nečega što se naziva ananas. I sad će ovo veliki broj vas ostati potpunosti šokiran jer nikad niste povezivali konzumiranje ananasa sa enormnom zdravljem vaše probave. Tu nam ključnu ulogu igra jedan specijalan sastojak koji se nalazi u ananasu kojeg mi nazivamo bromelain. I mi kada govorimo o samome bromelainu, dakle govorimo o jednom specijalnom, samom kemijskom elementu koji se nalazi u stabljici soku od ananasa. Sadrži proteinaze, odnosno enzime koje razgrađuju bjelančevine i masti. Djeluje na način da potiče tijelo na proizvodnju tvari koje mu pomažu spustiti bol i upalne procese. Značajna je karakteristika bromelaina da se može apsorbirati u ljudskim crijevima bez degradacije i bez gubitka biološke aktivnosti. I sad, o tome mi jako dobro vodite računa. Dakle, bromelain ulazi u vašu probavu, rješava svu onu problematiku vezano sa upale, problema sa crijevima, sluznicom, recimo mišićima i što još najviše u svemu tome, puno puta prilikom probave veliki broj nutrijenata koje mi uzmemo se počinje degradirati i rješavati. To se jako teško uopće događa sa samim bromelainom i zato on ima nevjerojatnu mogućnost pomoći našoj probavi. I mi kada konzumiramo bromelain, osim što je poznat široki raspon njegova djelovanja, poput poboljšavanja probave, odnosno stanjima ovoga tipa, izuzetno ima velika antiedematozna i protuupalna svojstva. Koristi se za ublaživanje upalnih procesa nakon ozljeda operacija, apsolutno je izvanredan način konzumiranja. I što je recimo interesantno za reći, vi kada konzumirate sami bromelain, perfektno djelujete na vašu probavu. Super rješavate ovu situaciju i s vremenom će se problemi sa probavom rješavati na najbolji mogući način. Međutim, bromelain ima nevjerojatnu mogućnost pomaganja vašim kostima. Ukoliko imate osteoporozu, osteopeniju, ukoliko imate artritise, artroze, bolove, otekline, tegobe ovoga tipa, bromelain nam izvanredno pomaže. Dakle, bromelain će vam super pomoći za samo srce, prirodno smanjuje visoki krvni tlak, djeluje protiv nastanka krvnih ugrušaka, sprečava nastanak srčanoga i moždanoga udara. Izvanredan je prirodan način, samo lijepo saslušajte, prevencije i liječenja samih alergija. Koliko vas muči muku sa alergijama kontinuirano i što radite kad imate alergije? I uvijek imate alergije, jel tako? I uvijek imate sve one simptome začepljenog nosa, bolnog grla, otežanog disanja i sl. I vi što god da radili, vi radite pogrešno jer su simptomi tu prisutni. Lijepo me saslušajte, za simptome alergije i toga tipa izvanredno će vam pomoći sami bromelain. Isto ako imate problema kontinuirano sa gornjim dišnim putovima, kao što su recimo upale sinusa, upale grla i toga tipa, bromelain super pomaže. Bromelain vam je izvrstan način djelovanja čak antikancerogeno jer ima upravo ova svojstva djelovanja protiv nastanka tumora. Specijalno recimo raka debelog crijeva, raka dojke, dakle super perspektiva. I vi kada konzumirate sami bromelain, on je izvanredno ako imate recimo upale tetiva, ukoliko imate problema vezan recimo sa astmom, specijalno ako imate ne znam što se naziva bronhitis i slično. Izvanredan je, rekli smo, upravo za liječenje upalnih bolesti crijeva, ulceroznog kolitisa, ukoliko imate peptičke ulkuse radi Helicobacter pylori, imate kronovu bolest, žgaravicu, recimo proljev, izvanredna perspektiva. I nećete vjerovati, dakle, vi kada konzumirate bromelain, ono ima izvanredno sličan način djelovanja kao i lijekovi protiv bolova. Jer recimo kada vas boli recimo mišić, zglob, ne znam, ligament, šta vi uzmete, popijete recimo aspirin, brufen, voltaren, kako god se već nazivaju lijekovi, sa nuspojavama. Uzimate bromelain i jako slično djeluje bez jedne nuspojave, što je super perspektiva. Dakle, molim vas, za današnju emisiju mi je bitno.
Sve vas koji imate probavne tegobe, redovito koristeći bromelain u formama kapsula, u formama recimo praha i sličnih vrsta, dakle opcija, možete recimo i konzumirati ananas kao takav i izvanredno će vam pomoći. I vi kada redovito koristite sami bromelain, preporučene dnevne doze su za liječenje recimo artritisa i upale zglobova 400 mg dnevno 1 do 2 puta. Za alergije 1000 mg dnevno, za prevenciju raka 2000 mg dnevno. Upravo za probavu uzimajte 500 mg 3 puta dnevno uz obroke. Apsolutno neki se ljudi odluče promiješati bromelain u vodi prije i samoga jela i izvanredna je perspektiva ovoga tipa. Dakle, ukoliko imate problema sa probavnim tegobama, ovo će vam super pomoći i dati ću vam još par prirodnih savjeta što vam svima biti izvanredno. Prvo, svaki dan morate uzimati probiotike. Probiotici su oni što će vam hraniti crijevni mikrobiom, smanjit će vam broj onih jako loših bakterija, virusa, gljivica, a oni zdravi će rasti na puno bolju perspektivu. Uzimajte od 50 do 100 milijardi probiotika svaki dan, značajno će vam pomoći. Izvanredan prirodan način pomoći vašoj probavi će biti apsolutno džumbir. Koristite ga u prahu, tabletama, smutijima, u prehrani, super perspektiva. Postoji jedna biljka koja se naziva korijen sladića i to ću vam danas isto tako preporučiti ukoliko imate probavnih tegoba. Specijalan čaj od korijena sladića imate izvanrednu kao pomoć ovoga tipa. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.